वादी कश्मीर जहां अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, वहीं वादी में पाए जाने वाले मेवाजात भी बैनुल-अक़वामी सतह पर फरोख्त किए जाते हैं। वस्ती जिला गांदरबल के रेपोरा लार इलाके में तकरीबन 60 हेक्टेयर अराजी पर अंगूर की काश्त की जाती है, जिससे मज़कूरा इलाके के हजारों अफराद अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं और सैकड़ों की तादाद में नौजवान इस फसल की वजह से रोजगार हासिल करते हैं। मकामी काश्तकारों के मुताबिक यहाँ के अंगूर न सिर्फ वादी में बल्कि पूरे मुल्क में अपनी मिठास के लिए मशहूर हैं। अंगूर की काश्तकारी में इजाफे के लिए बाग मालिकान बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ इमराज के बास इन्हें अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। इस दौरान मुतल्लिका महकमा बीमारी से बचाव के लिए अद्वियात मुहैया कराने में पूरी तरह नाकाम रहता है। मकामी काश्तकार का कहना है कि साल 2019 में भी अंगूर की फसल को पुरस्कार बीमारी ने अपनी लपेट में ले लिया, जिससे मकामी काश्तकारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। बाग मालिकान ने कहा कि इस ज़िमन में केंद्रीय विज्ञान केंद्र तक भी मामले को पहुंचाया गया, लेकिन इनके पास इस बीमारी के खात्मे या फसल को इस बीमारी से बचाने के लिए कोई अद्वियात या माहिर टीम मौजूद नहीं है। बाग मालिकान ने इस अमर पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर वक्त रहते बीमारी का इलाज नहीं ढूंढा जाए तो पूरी की पूरी फसल तबाह होकर रह जाएगी और इससे मुंसलिक अफराद को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। मकामी काश्तकारों ने महकमा एग्रीकल्चर के आला अफसरान और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से अपील की है कि वो इस मामले को संजीदगी से लेकर अंगूर की फसल को अलग अलग बीमारियों से निजात दिलाने के लिए फौरी तौर पर इकदाम उठाएं, ताकि जिला में अंगूर की पैदावार को और भी बढ़ाया जाए। मकामी लोगों के मुताबिक गांदरबल में अंगूर की फसल महाराजा हरि सिंह की वजह से शुरू हुई थी। पहली बार महाराजा ने इसे अफगानिस्तान से भारत लाया था। उन्होंने कहा कि महाराजा रेपोरा में अपनी जमीन पर अंगूर उगाते थे, जो आज महकमा बागबानी के पास है। एक और मकामी काश्तकार ने कहा कि साइब, हसीनी और किशमिश जैसी अकसाम के अंगूर यहाँ पाए जाते हैं, जो इटली के बाद बड़ी काश्तकारी मानी जाती है। मकामी काश्तकार ने वादी में मिलने वाली अद्वियात को जाली और बेफायदा करार देते हुए कहा कि इन अद्वियात से फसलों में पैदा होने वाली बीमारियों पर कोई असर नहीं होता। जाहिर है इंतजामिया को वादी में फायदेमंद अद्वियात फराहम करना लाजमी है, ताकि इस फसल के साथ साथ वादी की शिनाख्त को बरकरार रखा जा सके। आप देख रहे हैं गांदरबल से बेग इरफान और श्रीनगर से फिरदौस कादरी की वैली ऑनलाइन के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम है अब्दुल रहीम भट्ट। इस गांव का नाम है रिपोरा। ये रिपोरा जो है ये ग्रेप्स के लिए बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है। जो ग्रेप्स वैरायटीज़ मतलब यहाँ निकलती हैं, ये वैरायटीज़ दूसरी जगहों पर भी है, मगर जैसी यहाँ का मिठास होता है दूसरी जगह ऐसा मिठास नहीं मिलता है। ये जो ग्रेप्स है ना, अगर इसको हम देखेंगे ये कैसे आ गया है। जो महाराजा हरि सिंह था, उसके अपनी ज़मीन थी इधर, बहुत बागात, वो आज हार्टिकल्चर के पास है, लेकिन उसने पता नहीं वह अफ़गानिस्तान से कहीं से लाया है ये ग्रेप्स, यहाँ उगाया है। लेकिन हमारे गांव वाले बहुत किस्मत वाले हैं कि इस ये ग्रेप्स जो है ना, जो आजकल चल रहा है, मगर कहते हैं कि आमदनी दुगनी करनी है, हम दुगना नहीं हम तिगना भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी इसमें महकमे को ध्यान देना है। वो तो हमारे साथ आते जाते हैं, हमें उनके साथ बहुत एप्लीकेशन है, लेकिन बहुत काम करना है। डिजीज़ों को हमने कंट्रोल तो कर लिया है, जो इसमें डिजीज़ आते हैं ना, बीमारियां, उसमें हमने कंट्रोल किया है, लेकिन जो डिफिशेंसीज़ हैं, जो ज़मीन के डिफिशेंसीज़ हैं, उसमें थोड़ी अभी प्रॉब्लम है। आप देखेंगे उधर है ना, उसमें इस डिजीज़ का नाम हम बताते हैं हैन एंड चिकन। ये तो डिजीज़ है, ये डिफिशेंसी है, डिजीज़ नहीं। डिजीज़ तो कंट्रोल हो जाते हैं। जो भी डिजीज़ इसमें आती है, हार्टिकल्चर उसके साथ हमारे साथ ताउन करके उन्होंने उसको दूर कर दिया। लेकिन जो डिफिशेंसीज़ हैं, हम इसको बोलते हैं हैन एंड चिकन। हैन एंड चिकन मतलब है जैसे मुर्गी और उसका चूज़ा होता है, उसी तरह एक दाना बड़ा होता है, इसमें बाकी छोटे रहते हैं। जो एक वैरायटी हमें सबसे जो कीमती वैरायटी है उसका नाम है सहीवी, जो आप अगर दिखा भी सकते हैं, जो इस काले कलर में लास्ट में जाते हैं, आज तो ये सुर्ख कलर में है। ये बहुत कीमती है। इसी में जो डिजीज़ ये लगती है ना, डिफिशेंसी,
اس کو محکمے کو ہمارے ساتھ بہت تعاون کرنا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں ہم لکڑیوں میں بھی یہ بناتے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اس کو ہماری تھوڑی سبسڈی فراہم کر کے ہم اس کو لوہے میں تبدیل کر سکتے ہیں، باور سسٹم بنا سکتے ہیں، ٹیلی فون سسٹم بنا سکتے ہیں، بہت سارے اس میں جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تو کرنا باقی ہے۔ کیا ہے بہت کچھ کیا ہے، ہارٹیکلچر والوں نے ہمارے ساتھ بہت کچھ کیا، لیکن بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے۔ ہاں، ہم آمدنی کو تگنا بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، پچھلی سال جو برف وقت سے پہلے ہوئی، تقریباً 7-8 نومبر جو یہ برف گری، اس برف سے ہمارا بہت نقصان ہو گیا۔ ہاں، اس نقصان کو بھرپائی تو کرنی تھی گورنمنٹ کو، کیا لیکن تھوڑا کیا، ایک چولہے کو 2-2 ہزار روپیہ دیا، اس سے کیا ملے گا؟ لیکن ہمارے جو یہ درخت ہیں نا یہ بھی ٹوٹ گئے۔ اگر ہم دیکھیں گے یہ درخت ٹوٹے گا، یہ کتنے سال تک ہمیں میوہ دے گا؟ جب یہ ٹوٹے گا کیا 2 ہزار روپے سے کیا ہو جائے گا ہمیں؟ یہ لیکن وقت سے پہلے بارش ہو گئی، چلو اس میں بھی اللہ کا شکر ہے، لیکن ہم محکمے کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اس میں گریپس میں ہماری آمدنی دگنی نہیں تگنی بھی ہو سکتی ہے۔ سر میرا نام ہے شبیر احمد، میں ریپورہ میں رہتا ہوں۔ ریپورہ ڈسٹرکٹ گاندربل میں آتا ہے، تحصیل لار میں آتا ہے۔ یہ ریپورہ بہت مشہور ہے، انگور یہاں پر بہت زیادہ اگتا ہے۔ یہاں کا انگور جو سارے کشمیر سارے دنیا میں مشہور ہے اور اچھا انگور نکلتا ہے۔ اس انگور کا مزہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے، بہت میٹھا ہوتا ہے، مگر ہمیں بہت سارے پرابلمز ہیں یہاں پر انگور اگانے میں۔ یہاں میں گورنمنٹ کوئی مدد نہیں کرتا ہے، ہمیں اس کے لیے باور چاہیے، کچھ اسسٹنس چاہیے، گورنمنٹ نہیں دیتا ہے۔ ہم جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں وہ بالکل ڈپلیکیٹ دوائیاں یہاں آتی ہیں۔ اگر انگور کو کوئی بیماری لگتی ہے تو گورنمنٹ اس پر تو ہم دوائی لگاتے ہیں، لیکن وہ دوائی کچھ اثر نہیں کرتا ہے، وہ بالکل ڈپلیکیٹ دوائیاں ہوتی ہیں یہاں ہوتی ہیں۔ بیماری سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، مطلب کچھ دانے چھوٹے رہتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں نکلتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے وہ انگور پھٹ جاتی ہے، یعنی اس کے 2 حصے ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں نکلتا ہے۔ جو اس کے پتے ہیں، پتوں کو نقصان ہوتا ہے، وہ جل جاتے ہیں، کوئی دوائی کام نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے جو ان کی یونیورسٹی لگی ہے وہ اچھی دوائیاں یہاں لائے اور ہم کو مدد کریں، تاکہ ہم اس کو بیماری لگتی ہے اس پر قابو پا سکیں۔ یہ دچہ ہند واریاہ قسم، سویب ہیژن وۄنۍ سپدٕنۍ ونکیٚنس، بیٚیہِ چھِ حسینی چھِ، کشمش چھِ، یۄس یہِ ونکیٚنس چھُنہٕ حظ چلان، یہِ پینڈمک چھُنہٕ حظ چلان، اتھ منٛز چھِ اَسہِ چھِ دپان تُہۍ کھیٚیِو سا لِمزٕے کھیٚیِو سا، مگر یُس یہِ سویب دچھ کھیٚیہِ نا اتھ منٛز چھُ سُہ سورُے چیٖز تمہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ بہتریٖن چھُ قۄدرٔتی اتھ منٛز تِم چیٖز تِم اجزا موٗجوٗد، تہٕ یہِ سویب ہیٚژٕن تَوَے سپدٕنۍ، لُکو کوٚر اُکُن زیادٕ رُخ تہٕ یہِ ہیٚژٕن سپدٕنۍ۔ وٕنکٮ۪س چھِ حسینی تہٕ بیٚیہِ یہِ حظ یہِ کشمش موٗجوٗد، تہٕ یِم حظ چھِ بڑٕ میٖٹھ حظ چھِ یہِ، اِنسان سٕنٛدِ صحت خٲطرٕ بہتریٖن چیٖز حظ چھِ یہِ۔ بیٚیہِ چھُ امیُک ذِکر آمُت یہِ حظ واریاہن جایَن، قرآنس منٛز چھُ امیُک ذِکر آمُت، جنتس منٛز تہِ آسہِ یہِ دچھ، تہٕ یہِ حظ چھِ اِٹلی پتہٕ حظ چھِ ییٚتہِ یہِ یتھ علاقس منٛز امیُک یہِ حظ یہِ زیادٕ امیُک یہِ حظ پھٔہلاو امہِ، یہِ حظ چھُ مختلف گژھان، یہِ حظ چھِ 2 ہتھ آس پاس پیٚوان یہِ حظ، أسۍ چھِ کھٮ۪نہٕ وٲلۍ چوٗنٛکہِ، تہٕ اَسہِ چھِ بازرس منٛز گژھان تہٕ وۄنۍ چھُ پتہٕ تھوڑا سا فرق اورٕ یورٕ آسان تہٕ مگر الحمدللہ واریاہ بہتریٖن چیٖز چھِ یہِ، تہٕ حسین مطلب تیٖژاہ درٛوٚج آسان کینٛہہ، سۄ چھِ امہِ نِش بۄنٕے پہمتھ، البتہ سویب چھِ امہِ نِش قۭمتی پہمتھ حظ آسان، تہٕ حسینی تہٕ یۄس کشمش چھِ سۄ چھِ یہِ حظ یہِ امہِ نِش قۭمتس کمٕے پہمتھ۔